Bonjour tout le monde. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va essayer de commencer notre session concernant MPLS VPN. غادي تكون واحد introduction à propos des VPN pour bien expliquer les choses. Par la suite, on peut avancer vers l'implémentation réelle d'IALA à l'intérieur du nuage MPLS. Alors, premièrement, il faut savoir d'abord que lorsqu'on va parler sur VPN, VPN est là pour remplacer ce qu'on appelle Traditional Router Based Network. شنو هو Traditional Router Based Network? Au départ, pour interconnecter les sites, on utilise des liaisons directes, d'accord? Ce qu'on appelle les lignes spécialisées. On a des dedicated lines, point to point, ou la point to multi-point, bien sûr. Le rôle ديالهم هو أن assurer une interconnexion مابين les sites distants. وهذه هي la première technologie اللي كانت عندي avant l'apparition de l'internet. D'accord? Donc grâce à les lignes spécialisées ou bien les lignes louées, on peut connecter site 1 avec B ou C ou D bien sûr. Mais il y a un problème, faites le sens. Le premier problème qu'on a rencontré, c'est que la connexion est liée à la distance géographique. Il y a quand la distance géographique très très vaste, et là on aura un problème de l'implémentation de la réelle au niveau du cloud. Et bien sûr, on ne va pas nier le problème majeur le coût, cost. Pour chaque liaison, غادي تعطينا واحد le coût X, هذا Y وهذا Z. C'est-à-dire, il خدينا غير هاد l'entreprise qui veut connecter central office ديالها ou le headquarter ديالها avec plusieurs branch office. Alors pour chaque branch, on aura besoin d'un coût supplémentaire. وهذا هو le problème qu'on a rencontré lorsqu'on travaille avec les lignes spécialisées, bien sûr. Par la suite, on a migré vers une technologie, ce qu'on appelle VPN, Virtual Private Network. Alors, c'est quoi le VPN? Alors, toujours l'objectif pour interconnecter les customer sites. عندي customer site هنا وعندي des branches, bien sûr, office, متابعين هذا customer site. Alors, pour nous, on va essayer de travailler avec les réseaux d'opérateurs comme réseau, bien sûr, d'IEL transport. Ce qui fait, on va remplacer dedicated line par ce qu'on appelle virtual line. Donc, on a ce qu'on appelle virtual line. Le virtual line. Le virtual line, le rôle d'IEL à l'intérieur d'IEL service provider, je vais louer, d'accord, des lignes virtuelles, ne sont pas réelles, mais des virtual circuits, bien sûr, qui va traverser le nuage pour atteindre les customer sites. Donc, là, les customers, bien sûr, ils vont utiliser, bien sûr, des lignes virtuelles, ou bien ce qu'on appelle des VC, ou bien des virtual circuits. Donc, rapidement, VPN replace dedicated point-to-point link with emulated point-to-point link sharing common infrastructure, bien sûr. Donc, là, le VPN, il a remplacé la point-to-point technologie, bien sûr. Donc, là, l'avantage majeur du VPN, c'est pour reduce their operational cost. Donc là, lorsqu'on a migré vers VPN, quand l'intention est de réduire le coût des liaisons par rapport à l'usage normal des lignes, bien sûr, spécialisées. Et là, lorsqu'on va parler sur le VPN, automatiquement, on va parler sur ce qu'on appelle des VPN technologies ou bien des VPN terminologie, bien sûr. Alors, la première chose, il a le réseau VPN qui a au minimum 3 éléments. Le premier élément qui est le customer site. Le customer site, il y a les préfixes, les private préfixes le customer, وهما اللي بغينا normalement يكونوا interconnectés ما بين les autres sites ديالهم. Ce qui fait عندي واحد customer site, on peut le considérer en tant que headquarter, وعندي واحد branch office, d'accord, ou bien des remote office اللي تابعين bien sûr le customer site. Au in the middle, je vais utiliser le réseau d'opérateurs اللي هو Service Provider Network as what? As Transmit ou bien Transport Network. C'est pour cela toujours le rôle de l'ISP, c'est quoi? L'ISP, c'est un réseau de transport. L'opérateur est là pour fournir les moyens de transport, bien sûr. Alors du coup, bien sûr, on va essayer de voir ensemble quelques terminologies qu'on va utiliser en relation, bien sûr, avec MPLS. Alors pour moi, ça sera mieux d'expliquer au niveau d'une topologie que j'ai déjà dessinée pour bien expliquer bien sûr les choses. Il y a des termes qu'on aura toujours besoin
pour bien comprendre et pour implémenter la technologie VPN à l'intérieur des nuages MPLS. La première chose, au niveau de l'opérateur, il a le segment, le segment lié l'opérateur bien sûr. L'opérateur, généralement, il connaît deux types de routeurs à l'intérieur de l'MPLS. Qui connaît des routeurs qui ont un lien direct avec le customer site. On va l'appeler provider edge. Edge est au niveau du réseau périmètre ou bien au niveau de la frontière du network. Donc, l'architecture de l'ANA, un des provider edge number 1, il est lié avec two customers, customer 1 et customer B. Ou un des provider edge number 2, il est lié avec two customer sites, customer toujours 1, ولكن A, ولكن customer B عنده another site bien sûr. Ce qui fait بحال عندي هنا two sites, عندي A1 و A2, ce sont two sites qui appartiennent au customer A, ou عندي B1 ou عندي B2, ce sont two sites qui appartiennent bien sûr au customer B. Alors, dans ce cas, bien sûr, les routeurs ديال customer, on va l'appeler des customer edge. شنو هو customer edge؟ هو le routeur اللي عنده lien avec le provider edge. يعني اللي خدينا هذا c'est le routeur اللي عنده lien avec l'opérateur. وهذا provider edge c'est le routeur اللي عنده lien avec le customer. Donc هذا côté customer غادي نسميو customer edge وهذا côté provider غادي نسميو provider edge bien sûr. Alors ما بين les provider edge كيكون عندي d'autres routers on va l'appeler des peer routers. des peer routers هادو كيكونوا في الكور كور يعني in the middle ما بين les PE routers كيكون عندي دي كور ou bien des P routers. D'accord? Alors هاد la technologie ou bien هاد la technologie on va l'utiliser beaucoup في l'explication ديالنا au niveau des slides pour bien expliquer l'objectif ديال VPN. Alors l'objectif ديال VPN tout simplement أن غادي ناخد des préfixes. أنا عندي des private network وبغيت يكونوا joignables à travers nuage MPLS bien sûr. Il y a une chose qu'il faut faire toujours attention. Lorsqu'on part sur le VPN, ou on connecte le private network à travers le public network. Le VPN n'a pas toujours relation avec security. Security is optional au niveau du VPN. Il ne faut pas toujours lier le VPN avec la sécurité. Mais le main purpose du VPN est l'interconnexion des sites distants de l'opérateur, du customer, c'est-à-dire le private network, à travers bien sûr le nuage de l'opérateur. Et là, qui joue le rôle de MPLS. Parmi les objectifs de MPLS qu'on a bien expliqué dans les premières vidéos, on a la possibilité de créer des VPN. Mais ما غاديش يكونوا des VPN عاديين, mais غادي يكون ce qu'on appelle peer-to-peer VPN. Ou bien sûr, غادي نشوفوا la différence entre bien sûr les deux. Alors, pour le moment, pour l'implémentation de VPN, on a two modes. Le premier mode, on va l'appeler Overlay VPN. Ou le deuxième mode, on va l'appeler Peer-to-Peer VPN. Quelle est la différence entre les deux? Lorsqu'on va parler sur Overlay VPN, c'est le type qu'on utilise beaucoup, ou généralement les gens qui connaissent des tunnels IPsec, ou bien les tunnels GRE. D'accord? Donc, c'est quoi le principe? Le principe au niveau de l'opérateur, d'accord, je vais créer un tunnel pour interconnecter site 1 avec site B. Là, il a le rôle de l'opérateur, c'est quoi? Le rôle de l'opérateur virtuellement, il a un câble de bout en bout pour connecter A avec B. Donc, il y a un câble virtuel ou bien un tunnel virtuel pour interconnecter A avec bien sûr B. L'avantage majeur de l'overlay VPN, c'est que normalement, on a une transparence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le private network ديال A ou private network ديال B, l'opérateur ما عنده aucune idée عليهم. D'accord? Donc هو كيجيب un câble mais ما كيعرفش qu'est-ce qui circule à l'intérieur. D'accord? علاش؟ حيت il participe pas معنا في la partie routing. Donc là, on va l'utiliser comme un réseau de transport. D'accord? Donc, dans le jargon d'Iana, on dit que on va créer un overlay network. Overlay network. Overlay network, ou le réseau virtuel. Donc, je vais créer un overlay network à l'intérieur du public network, bien sûr. Alors,
Ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les caractéristiques de l'overlay network, ou ce qu'on appelle virtual point-to-point link between les customers 5 et ce qu'on appelle overlay network. Ou ce que je dois savoir également, c'est que l'opérateur ne participe pas avec nous à la partie routing. On va l'utiliser comme réseau de transport. Ou ce qu'on appelle overlay network. Alors, un deuxième type, c'est peer-to-peer VPN. Ou qui j'ai l'MPLS VPN. D'accord? Alors, MPLS VPN, il appartient à la gamme peer-to-peer VPN, in which the service provider participates in the customer routing. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a bien sûr la topologie d'IANA, et il y a une communication qui doit être créée entre les PE routers ou les customer edge routers. D'accord? Alors, pour pouvoir monter un tunnel VPN, qu'est-ce qu'on va faire? Le préfixe, les WADI 000, غادي ندير لي advertised, d'accord, في le PE routers. Donc le PE routers هنا déjà غادي يعرف ان عندي déjà un subnet les WADI 000 وغادي يهزنا هاد السابنت وغادي يديه لنا via cloud MPLS vers le PE2, ou bien sûr من PE2 je peux joindre bien sûr l'autre site d'IANA. Si vous remarquez là, il y a une communication ma bien customer edge ou ma bien provider edge. Qu'est-ce que la communication? خاص يكون بيناتهم routing. C'est pour cela que nous سميناه peer to peer. Peer, le premier peer ou le customer, ou le deuxième peer ou le service provider. Donc سميناه peer to peer VPN. Par contre, بالنسبة للoverlay قلنا ما كاينش une communication directe مع le customer وما بين provider edge. وهنا bien sûr كيكون عندي quelques lacunes. Parmi les choses اللي غادي نرد على البال هو ان راه لي بي اي راوترز ضروري كيكون عندهم اون ايدي ابروبو ديال برايفت نيتورك كي سون ديغيغ لي كاستمر ايدج ديالنا. مي كاينين دي سوليسيون اون فا لو فوار انصومبل pour pouvoir isoler les subnets, d'accord, en utilisant les access lists ou les distribute lists et en utilisant bien sûr les VRF. On va voir ça bien sûr par la suite. Mais l'idée ici c'est de savoir la différence entre peer-to-peer et entre overlay. Ce qu'il faut savoir c'est que dorénavant on ne va pas parler sur overlay network. بالنسبة overlay network il y a une autre série مسميها mastering VPN technologie. Il y a une liste il y a des vidéos qui expliquent les différents types d'overlay network en travaillant avec plusieurs tunnels. Mais pour le cas d'IANA, on va parler sur le peer-to-peer VPN. Et voilà le cas qui est utilisé au niveau de MPLS, bien sûr. Ok. Alors, bien sûr, on a déjà parlé sur donc peer-to-peer VPN. غادي يكون عندهم bien sûr le concept. Alors, بالنسبة للoverlay VPN, on a déjà parlé. Il existe bien sûr des tunnels اللي كنسميوهم dorénavant layer 3 channel. هاد layer 3 channel كاينين les deux protocoles اللي مشهورين, ce sont des frameworks donc IPsec et bien sûr GRE. هادو ils sont layer 3 bien sûr channel. Donc l'overlay VPN كانت كتكري du IP channeling en utilisant l'un des deux protocoles, soit le protocole GRE soit le protocole bien sûr IPsec. Alors l'autre type de tunnel qu'on peut bien sûr trouver en utilisant layer 2 technology بحال le frame relay بحال ATM, d'accord, بحال شكل MPLS. هادو également كانوا كي pardon بحال شكل ATM non MPLS non بحال شكل frame relay bien ATM. هاد les deux bien sûr ce sont des tunnels qui sont créés au niveau des layer 2 data link layer. Alors ce qui fait que normalement بالنسبة les différentes technologies qui existent, soit كتلقى layer 2 soit كتلقى layer 3 VPN. هادو في l'overlay bien sûr network. Mais on a parlé en MPLS, on ne va pas utiliser l'overlay VPN, mais je vais utiliser ce qu'on appelle peer-to-peer VPN.
Alors, le peer-to-peer VPN, comme on a expliqué tout à l'heure, qui يكون عندي des customer sites. هاد les customer sites غادي نكري بيناتهم neighborship ما بين les customer age وما بين les provider age. هاد les provider age it will carry هاد les prefix ديال customer وغادي يقدر يديهم لي à travers nuage MPLS حتى يوصل عندي l'autre bien sûr site. C'est pour cela qu'il y a un routing exchange information between le customer age ou between provider age. يعني هنا on doit utiliser des protocoles de routage اللي غادي assurer ليا l'annonce او l'advertisement بالنسبه لي subnet ديالي bien sûr. Alors les PE routers exchange customer route through the core network. Bien sûr lorsque je vais recevoir le subnet هنا je vais essayer de le véhiculer à travers bien sûr nuage MPLS حتى كنوصلوا bien sûr le customer age ديالنا. Ce qui fait normalement je vais essayer de propager هاد le provider age subnet ديالو غادي يمشي également vers le provider age subnet هو في l'autre côté bien sûr. So finally the customer route propagate through the PE routers are sent to the other bien sûr customer age router. Donc هنا ce qu'il faut retenir c'est que lorsque je vais créer des MPLS VPN toujours كتكون عندي exchange ديال routing information ما بين customer age router وما بين provider bien sûr age router. Alors c'est pour cela puisque déjà il y a un problème de sécurité اللي انا déjà قلنا normalement هنا ما كتكونش عندي la notion ديال isolation. C'est quoi le problème bien sûr ici? Le problème ici c'est que il خدينا مثلا les choses pratiquement هاد الكاستمر age bien sûr عنده subnet ديالو وهاد الكاستمر ايج ايغالمون عنده سبنيت ديالو. حنا on a parlé ان كيكون عندي اكسشينج ديال انفورميشن ما بين الكاستمر ايج وما بين بروفايدر ايج كيف هاد 10 غادي يوصل عندي هنا وهاد 10 ايغالمون غادي يوصل عندي هنا. هنا ما بقاتش عندي ناسيون ديال ايزوليشن. هاد لي بي اي راوتر وصلوا دو سابنيت اللي هما من دي كاستمر كي سون ديفيرون كيف عندي نو ايزوليشن. هذا هو لو بروميير بروبليم اللي غادي يلقى في البير تو بير في بي ان تكنولوجي. سكيفي خاصنا ميكانيزم اللي غادي نقدر نتحكم فيه ايزوليشن بين البريفيكسز اللي تابعين كاستمر اي وبين البريفيكسز اللي تابعين بيان سور الكاستمر بي ديالنا. Si vous remarquez une chose que j'ai fait exprès, si vous remarquez que les préfixes qui sont derrière les customer age, ce sont les mêmes préfixes. Là, j'ai travaillé avec des 000. Là également, j'ai travaillé avec des 000. Rien n'empêche le customer de choisir leur propre private network. D'accord? Donc, je ne peux pas dire le customer, s'il te plaît, puisque je travaille avec le peer-to-peer, ما تخدمش ب 10 خدم مثلا ب 172.16. D'accord? Non, je ne peux pas faire ça. D'accord? Alors, le customer خصو يكون عنده la liberté يختار هو leur private network. Mais أنا je dois faire un dealing مع هاد la situation. Alors, la chose que je dois faire, bien sûr, pour pouvoir garantir l'isolation des subnets d'IELI, tout simplement, je vais utiliser une notion, ce qu'on appelle le VRF. Virtual Routing and Forwarding. D'accord? C'est quoi Virtual Routing and Forwarding? C'est que je vais créer, à l'intérieur d'ILPE1, je vais créer des routeurs virtuels. Alors, je vais créer un segment virtuel ou bien un routeur virtuel, les radis, bien sûr le customer الاولاني اللي هو en red وغادي نكري un deuxième VRF bien sûr اللي غادي نجمع فيه الكاستمر بي اللي هو في البلو color. ce qui fait à l'intérieur ديال بي اي راوتر ما يبقاش عندي un seul routeur مي غادي يولي عندي two VRFs. VRF ديال كاستمر اي داكور والVRF ديال كاستمر bien sûr بي. هنا j'ai gagné l'isolation, c'est-à-dire que le VRF ديال A ولا localement séparé على le VRF ديال B, c'est-à-dire que je peux transiter هاد network ونترانزيتي على النيتورك وعارفهم انهم جايين بدي سابنت اللي هما بحال ولكن الى بارتيان دي كليون كي سون ديفيرون. وهنا كتجي لافونتاج ديال الفيرف وانك تكري دي انستانس. D'accord? Les instances ils servent à faire une ségrégation ou bien séparation between les customers entre eux, bien sûr. Donc, le premier principe, on a déjà parlé sur le VRF. Donc, là, je dois créer des VRF, sans doute.
Alors VRF bien sûr A and VRF B bien sûr. Puisque عندي two customers donc غادي نكري two VRF. عندي هنا VRF A و VRF la même chose في l'autre provider each puisque هو connected to site غادي يكون عندي هنا two VRF bien sûr. في هذا لو كا الا كان عندي تو فيرف بيان سور غادي يكون عندي اون سيباراسيون لوجيك ما بين لي كاستمر بيان سور ديالنا. دونك هنا اون بيان ريغلي هذا البروبليم ديال ايزوليشن ما يبقاش عندي هاد لي بي او بيان سور كيجيو عنده لي راوتر كاملين. كاين واحد لو جارغون كو جو دوا يوتيليزي توجور ملي ما كيكونش عندي لي في ار اف الراوتينغ تيبل ديال بي اي راوتر غادي تسمى جلوبال راوتينغ. ما في الفي ار اف كتولي عنده chaque VRF عنده لو propre routing du VRF routing. VRF bien sûr routing. Ok. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment remédié le problème? Pas forcément. Il y a là une partie du problème. غادي يكون عندنا un autre problème. شنو هو le problème? Le problème c'est que منين غادي هاد نيتورك غادي يمشي via nuage VPN وغادي يوصل مثلا البي اي وغادي يمشي فيا بليزيور بي. هنا ما كيكونش بي واحد ما كيكون بليزيور داكور. بيان سور هو لوبجيكتيف ديالو ان غادي يوصل للكاستمر اي 2 سكيفي غادي نسوبوزي انه هو دخل الكلاود ديالي. دوزيام كاستمر تا هو بروفونون من في ار اف التالي غادي يمشي فيا الكلاود باش يوصل لوطر سيت بيان سور. هنا دابا هنا لو بروبليم سي كو à l'intérieur ديال هاد الكلاود مثلا هاد بي داكور كيشوف تو سابنيتس كيشوف دي 00 كيشوف دي 00. اشنو غادي يقول؟ غادي يقول بيان سور هذا راه سابنيت واحد جاي من كليم واحد غادي يختار واحد فيهم وغادي يدروبي بيان سور الاخر. سكي في كو ما كاينش جوسكا ماتنون ان ميكانيزم اللي كيقدر ايدونتيفيي دون مانيير اونيك هاد لو سابنيت à l'intérieur ديال نوياج. حيت لو بروبليم ان عندهم نفس السابنيت. دونك لي في ار اف كيدير ايزوليشن مي لوكال مي ملي كيخرج سابنيت للكلاود ايغالمون خاصني ايدونتيفي دون مانيير اونيك دون مانيير اونيك. هنا كيجي لو رول ديال سكون ابل لي راوت ديستينغويتشر. راوت ديستينغويتشر شنو هما لي راوت ديستينغويتشر؟ Alors, route distinguisher, bien ce qu'on appelle RD, c'est un identifiant, d'accord, que je vais ajouter en plus du préfixe d'IRI. Du coup, regardez où les matériels, le préfixe 1000, d'accord, regardez ajouter un identifiant. Cet identifiant a deux formats, soit autonomous system, ou can ajouter un number or IP address. Vous pouvez ajouter là également un number. Donc, à l'intérieur du nuage, غادي يولي عندي le préfixe هذا plus un identifiant. هذا هو le préfixe وهذا هو ال RD ديالي. Le préfixe معروف il est codé sur 32 bits. Le RD il est codé sur 64 bits. Donc غادي تولي عندي en total واحد الحاجه اللي غادي نسميوها دوغينافون VPN v4 address. Le VPN v4 address c'est une association ما بين البريفيكس ديالي وما بين الراوت ديستينغويتشر اللي كتزاد عندي اون بليس ديال البريفيكس باش ايدونتيفي دون مانيير اونيك à l'intérieur bien sûr الكلاود. c'est-à-dire en total غادي يكون عندي هنا bien sûr 96 bits ديال هاد الفي بي ان في 4 ادريس. دونك ايغالمون حتى لو دوزيام سابنيت منين غادي يخرج غادي تعطى ليه لو بروبر ار دي بيان سور حتى هو غادي يخرج افيك ان ايدونتيفيون ار دي بلس لو بريفيكس غادي تكريا ليه في بي ان ادريس. في هاد لو كا منين غادي تسيركولي هاد لانفورماسيون على الانتيريور كلاود كنقدر ايدونتيفي فيا الار دي واش هاد سابنيت ديس الكوريسبون ديال سايت اي ou bien site B. Donc, la méthode كتسمى route distinguisher ou bien l'abréviation كنسميو RD. Ou bien sûr, il sera créé à l'intérieur
ديال الفيرف، لان بالنسبه للفيرف اي الا خدينا الفيرف اي عنده الار دي ديالو، والفيرف بي حتى هو عنده الار دي ديالو. داكور. Très bien. Donc jusqu'à maintenant, on a trouvé la solution locale, l'isolation des clients à travers le VRF. On a trouvé la méthode RD qui va servir à identifier uniquement le préfixe à l'intérieur de la cloud. Qui عندي un petit souci. إلا خدينا مثلا هاد السابنت 10000 10000 خرج بيان سور من الفي ار اف ديالو اللي هو الفي ار اف اي، اجوتا لي ار دي ولا ايدونتيفي اونيكمون سكيفي ولا كوم سا، وغادي يمشي باش يكومونيكي مع من اللي سونسي كومونيكي مع السايت هذا. ولكن سي با اوبليجي انه غادي يمشي للسايت بي. علاش؟ لان لانفورماسيون جوسكا ماتنون شنو عنده؟ عنده في الديستينيشن اللي خصو يمشي ليها هي الفا. ولكن هنا عندي تو سابنيت عندهم الفا فا. هنا كتجي واحد لا شوز اللي كيردوا لها البال، يعني اللي ما كيردوش لها البال لي زيتيديون، هو ان راه ماشي اوبليغاتوارمون انني الا خرجت من في ار اف اي راه غادي ندخل الفي ار اف اي دو لوتر كوتي، حيت الفي ار اف راه لوكالي سيغنيفيكانت. رد بزاف من هذه القضيه. الفي ار اف it is locally significant, it is not globally significant. ديكو عندنا خاصني ان اوتر برينسيپ اللي غادي يقول لي راه الا جاك سابنيت من في ار اف ديال كاستمر اي 1 راه خاصك دير لسابنيت 20 ديال كاستمر اي 2 بيان سور. في هذا لو كا on aura besoin de quoi? On aura besoin de ce qu'on appelle un route target ou bien ce qu'on appelle le RT. Route target également c'est un identifiant qu'on va ajouter, d'accord? Également autonomous system number or IP address number qu'on va rajouter bien sûr. Alors إلا خدينا مثلا الار تي مثلا ديال الفي ار اف الاولاني اي غادي نختار مثلا ار دي مثلا 200. حنا قلنا نورمالمون اوتونوموس سيستم 200 مثلا 2.1. الوغ بالنسبه للفي ار اف دو لوتر كوتي اي ايغالمون غادي نعطيه مثلا 200. هذا هو الار تي ديال كاستمر اي 1 وهذا هو الار تي ديال الفي ار اف ديال كاستمر اي 2. الوغ منين غادي يخرج عندي هاد السابنيت؟ غادي يخرج عندي بيان سور من الفي ار اف ديالي، ولكن بويسكو عندهم نفس الفاليو ديال ار دي اوتوماتيكمون غادي يعرف ان راه هاد السابنيت اللي غادي يخرج عندي من الفي ار اف اي راه خاصو يمشي ايغالمون الفي ار اف اي 2. ولا ميم شوز الا كرييت مثلا ان ار دي بالنسبه للكاستمر بي غنعطيه مثلا 300 ايغالمون في لوتر كوتي 300 راه غادي يعرف ان الا خرج عندي هاد البريفيكس من الكاستمر بي 1 راه خاصو يدخل الكاستمر بي 2. سي بور سولا سي فو روماركي ان الار دي والار تي عندهم علاقه بالفيرف. سي بور سولا لا كرياسيون ديالهم وليدونتيفيكاسيون ديالهم غادي تكون à l'intérieur ديال الفيرف à l'intérieur ديال الفيرف. Et comme ça bien sûr on a bien assurer un certain dépannage des problèmes concernant l'identification unique à l'intérieur du cloud, l'identification locale ou l'isolation des subnets côté customer, ou également comment je peux transporter data diali vers la bonne destination en utilisant bien sûr l'RT. Ok, faites le cas bien sûr, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Par la suite bien sûr on doit choisir un routing protocole ما بين الكاستمر ايدج وما بين بروفايدر ايدج و à l'intérieur ديال الكلاود. الوغ لا بروميير شوز ما بين الكاستمر ايدج وما بين البروفايدر ايدج هنا عندي لا ليبرتي. نقدر نخدم بستاتيك روت، نقدر نخدم بلو جي ار بي، نقدر نخدم بلو اس بي اف، نقدر نخدم ايغالمون بال او بي جي بي. هادو كاملين سو سون دي شوا اللي غادي نتحكموا ليا في الراوتينغ ابديت. مي à l'intérieur ديال لوبيراتور
هاد l'opérateur هنا كاين دي ديزين دو راوتر وكاينين دي ديزين ou bien des centaines ديال لي كليون. في هاد لو كا خاصني ان بروتوكول اللي غادي يسوبورتي هاد الهيوج نمبر. فهنا سون دوت اون دوا يوتيليزي لو بروتوكول بي جي بي لانه هو لو سول اللي ممكن يكاري هاد النمبر كبير ديال لي بريفيكس ديال لي برايفت نيتورك ديالنا. سكيفي à l'intérieur ديال النياج غادي نرانيو بيان سور لو بي جي بي وما بين سي او بي او بيرز. هنا عندي لو شوا راني اي بروتوكول اللي بغيت ما بين كاستمر ايج وما بين البروفايدر ايج. مي هنا روماركين شوز حنا اوني داكور انا غادي نراني البي جي بي. مي البي جي بي لو رول ديالو انه ات ويل كاري لي بريفيكس ولكن هنا على الانتيريور ما عنديش بريفيكس. هادي راه سميتها في بي ان في 4 ادريس. سكيفي كيفاش لو بي جي بي غادي يقدر يفهم هاد لا نوفيل ادريس لانه هو في الليغاسي في الناتيف مود ديالو راه كيفهم جاست لي بريفيكس. في هاد لو كا I will run another instance ديال البي جي بي اللي هو سكون ابل لو ام بي بي جي بي ملتي بروتوكول بي جي بي. الام بي بي جي بي غادي يولي يكاري الفي بي ان في 4 ادريس. دونك à l'intérieur ديال الكلاود بيان سور ديالي غادي نراني الام بي بي جي بي pour pouvoir transmettre هاد لي في بي ان في 4 ادريس اللي هي لا نوفيل نومونكلاتور ديالها اللي قلنا الي كودي ب 96 بيان سور بيت. دونك في هاد لو كا كيسكو جو دو فير غادي نراني الام بي بي جي بي هنا غادي نراني الام بي بي جي بي هنا وغادي نكري سام بيرينغ داكور اونتر لي دو ما بين البي اي راوتر 1 والبي اي راوتر بيان سور 2. بيان سور غادي نكري نيبرشيب ان دايركت لان هنا كاين بليزيور بي ما غاديش نكري افيك كل بي ما يمكنش. مي غادي نكري دون مانيير انديريكت اون سيشن بين البي اي 1 والبي اي 2. سي بور سولا الا ما كانش عندنا knowledge au niveau ديال البي جي بي on peut pas implémenter des MP BGP ou bien même à l'intérieur des MPLS on aura toujours des problèmes. C'est pour cela il est recommandé un genre les classes ou les lessons au niveau du BGP pour pouvoir bien sûr comprendre le principe de MPLS bien sûr VPN. Donc en utilisant le VRF, en utilisant le RD, en utilisant le RT, en utilisant le MPBGP, on va essayer d'implémenter notre VPN. Il s'agit de peer-to-peer VPN. Peer-to-peer VPN. Donc, il y a l'explication les choses de point of view théorique. Au next lesson, on va pratiquement comment on peut implémenter le lab en utilisant bien sûr GNS